عذرا. نبدأ. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى جميع إخوانه النبيين وآل وصحب كل والصالحين. لله تعالى أخلص النية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فأخلص النية لله تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والسداد في القول والعمل لله تعالى. كلامنا اليوم عن عذاب القبر. تكلم عن عذاب القبر. يجب الإيمان بعذاب القبر، وهو ثابت بالإجماع. الإجماع هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على مسألة دينية في عصر من العصور، فلا يدخل في الإجماع غير المجتهد. ولو كان هؤلاء الذين أجمعوا بعصر من العصور، فبعد ذلك إذا أجمع المجتهدون خلاص هذا دليل شرعي، لا يأتي بعد ذلك من ينقض الإجماع. ومن أنكر الإجماع أنكر عذاب، ومن أنكره أنكر الإيمان بعذاب القبر، بوجود عذاب القبر، خرج من دين الإسلام. والدليل على وجود عذاب القبر من القرآن الكريم ومن الحديث الشريف والإجماع. من الدليل على عذاب القبر من القرآن الكريم قول الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الآية من سورة غافر 46. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني يعرض عليهم مقعدهم من النار في الغدو أي في الصباح قبل الظهر، والعشي أي في وقت العصر، ويوم تقوم الساعة يعني بعد ما قامت الساعة، يعني هذا الكلام قبل قيام الساعة. والكفار لا يرون في هذه الدنيا، لا يرون مقعدهم في النار. فإذا كان هم يرون مقعدهم في النار غدوا وعشيا، يعني قبل الظهر وفي وقت العصر قبل يوم القيامة، إذا ماذا يكون ذلك في القبر؟ لأن الإنسان يكون في طور العدم، ثم الطور الثاني هو عالم الأرواح، ثم الدنيا، ثم عالم البرزخ أي في القبور، ثم الآخرة. قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آل فرعون الذين اتبعوا فرعون على الكفر. أما زوجته آسيا ليست من آله، لأنها لم تتبعه على الكفر. نعم. بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam tetap tercurahkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syekh mengingatkan kita untuk menghadirkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Bahwasanya setiap amal salih itu mesti diawali dengan niat dan setiap orang, setiap jiwa itu akan diberi ganjaran sesuai dengan apa yang ia niatkan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pertanyaan nomor 21 yaitu berbicara tentang azab kubur. Perlu kita ketahui beriman dengan adanya azab kubur hukumnya wajib dan adanya azab kubur itu pasti. Berdasarkan dengan ijma' yaitu kesepakatan seluruh para ulama. Apa itu ijma'? Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan agama di setiap masa. Maka ijma' kesepakatan atau suatu kesepakatan dalam permasalahan agama itu tidak dilakukan kecuali oleh seorang yang mujtahid, orang yang telah sampai pada eh, batas atau sudah sampai pada derajat ijtihad, seorang mujtahid. Dan barang siapa yang mengingkari adanya azab kubur, yang mengingkari ijma' ini, kesepakatan para ulama, maka ia keluar dari agama Islam. Kita ulangi, orang yang mengingkari adanya azab kubur, sedangkan azab kubur pasti adanya berlandaskan dengan ijma' tadi, maka ia keluar dari agama Islam. Dan azab kubur itu adanya berlandaskan dengan ayat Al-Quran, begitu juga hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga dengan ijma', yaitu kesepakatan seluruh para ulama. Pertama, kita akan menyebutkan tentang dalil adanya azab kubur dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab." yakni neraka jahanam akan diperlihatkan kepada orang-orang kafir. Oke. Quduwa wa 'ashiyya pada waktu fis sabah yaitu pada pagi hari, wa 'ashiyya maknanya adalah pada waktu asar. Wa yauma taqumus sa'ah dan pada hari kiamat nanti adkhilu ala fir'aun yakni masukkan pengikut-pengikut Firaun asyaddal azab di dalam api neraka. Dari ayat ini dapat kita fahami diperlihatkan api neraka kepada mereka pada pagi begitu juga pada waktu asar. Itu sebelum terjadinya hari kiamat. Dan begitu juga diperlihatkan api neraka yaitu tempat mereka di neraka jahanam nanti eh, sebelum atau setelah kematian. Karena di dunia tidak diperlihatkan kepada orang-orang kafir tempat mereka di neraka jahanam. Dari ayat ini dapat kita fahami sebelum terjadinya hari kiamat dan setelah apa namanya hidup di dunia, berarti yaitu di azab kubur. Karena apa kata Syekh, kita itu berada di beberapa alam. Yang pertama, kita terkadang berada di alam arwah. Syekh, Syekhi, نعم. أي عالم من أول قبل العالم الأرواح؟ العدم. في العدم. طور العدم. Hmm. Jadi pertama kita itu tidak ada. Kemudian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di setelah itu kita berada di alam al-arwah. Setelah itu kita berada di alam dunia. Setelah itu apa? Ada namanya alam al-barzakh. Setelah kita meninggal ada namanya alam al-barzakh, yaitu bagi yang nanti disiksa di dalam al-barzakh yaitulah azab kubur. Dan setelah itu baru kita berada di alam al-akhirah. Ini dalil dari Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya adanya siksa kubur. Kemudian yang dimaksud dengan ayat adkhilu ala fir'auna asyaddal azab adalah orang-orang yang mengikuti Firaun. Berarti di sini dikecualikan Asia bintu Muzahim.
yaitu istri Firaun, karena ia tidak menyembah Firaun, ia tidak beriman kepada Firaun. Jadi yang dimaksud dalam ayat ala Firaun yaitu adalah orang-orang yang mengikuti Firaun, orang-orang yang menyembah Firaun. Kita tegaskan ayat tadi, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Ini ayat menjadi dalil adanya azab kubur. Naam Syekhi. نعم، إذا آل فرعون وأتباع فرعون، وهذه الآية دليل على إثبات عذاب القبر كما ذكر الفخر الرازي في تفسيره. Jadi ayat ini menjadi dalil adanya azab kubur sebagaimana yang ditegaskan atau yang dikatakan oleh Fakhrul Razi di dalam kitab tafsirnya. ومن الدليل على عذاب القبر أيضا قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الآية 124 من سورة طه. المراد بالذكر هنا ومن أعرض عن ذكري، المراد بالذكر هنا القرآن كما هو ظاهر في تتمة الآيات، فنسيها أي تركها. وقوله وكذلك اليوم تنسى أي تترك. Fanasiyaha فنسيها، نعم، atau fanasitaha. فنسيها الآية في سورة طه 126 أي أي تركتها. وقوله وكذلك اليوم تنسى أي تترك من رحمة الله، لأنه من معاني النسيان في اللغة العربية الترك، أي تترك من رحمة الله. وقد عرف كون المراد بها عذاب القبر من الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي فسر هذه الآية معيشة ضنقا بعذاب القبر، ابن حبان في صحيحه في كتاب الجنائز. وفي هذا دليل على أن الميت في القبر بعد عود الروح إليه يكون له إحساس بالعذاب إن كان من المعذبين للكفر أو للمعاصي، يعني بسبب أنه وقع في الكفر أو بسبب أنه من أهل الكبائر، من أهل المعاصي، ولم يعفو الله عنه فهو يعذب في قبره. نعم. Subhanallahil azim Syekhi. Fi kitab maktubun fanasitaha. Taha ayat 126. فنسيتها Iya, ماشي، لعله هكذا. baik. Jadi dalil adanya azab kubur dari Al-Quran yang pertama telah kita sebutkan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Eh, jadi an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Ini yang pertama. Dan dalil adanya azab kubur dari dalam apa? Dari Al-Qur'an, ayat yang lain seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha ayat 124. Allah taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Maknanya adalah orang-orang yang menentang Al-Quran, tidak beriman kepada Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit, yang sulit, yang sempit seperti itu. Dan kata zikir di dalam ayat yang telah kita sebutkan tadi, wa man a'rada an zikri, orang yang menentang zikri, yang dimaksud dengan zikir di situ adalah Al-Quran.
Dari mana dapat kita fahami bahwasanya yang dimaksud di situ adalah Al-Quran? Dapat kita fahami dari sambungan ayat itu. Di dalam surah Thaha ayat 126, Allah Ta'ala berfirman, "Fanasitaha ay taraktaha." Engkau tinggalkan, artinya engkau tinggalkan dan tidak mau mengikutinya. Begitu juga berlandaskan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha ayat 126, wa kadzalika al-yauma tunsa." Artinya apa makna dari kata tunsa di situ adalah tutrak min rahmatillah. Engkau dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalikal yauma tunsa," terkadang atau termasuk dari makna an-nisyan di dalam bahasa Arab, termasuk maknanya adalah at-tark. Jadi makna tunsa adalah tutrak min rahmatillah. Dijauhkan, ditinggalkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dapat kita fahami dari apa ayat tersebut bahwasanya yang dimaksud pada firman Allah Subhanahu wa taala ma'isyatan dhanka adalah azab kubur. Dari mana dapat kita fahami? Dapat difahami dari hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad beliau mentafsiri ayat ma'isyatan dhanka bi'adzabil qabr, dengan azab kubur sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban di dalam Sahih Ibn Hibban. Ya. Dan ayat ini menjadi dalil bahwasanya mayit, orang yang telah meninggal, di dalam kubur setelah dikembalikan ruh kepadanya, ia akan mendapatkan perasaan. Artinya apa? Ia bisa merasakan azab di dalam kubur. Jikalau seandainya orang yang telah meninggal itu termasuk dari golongan orang-orang yang diazab, entah dikarenakan kekufuran atau ia diazab dikarenakan maksiat yang ia lakukan. Jadi firman Allah, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka," menjadi dalil adanya azab kubur. Dan kita atau dapat kita fahami bahwasanya ayat ini menjadi dalil adanya azab kubur dari hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mentafsiri ayat ma'isyatan dhanka bi'azabil kubur. Nabi mengatakan itu adalah azab kubur. Naam Syekh. هي الآية: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. أي كنت في الدنيا أعرف وأهتدي إلى مصلحتي، المصلحة التي هي في معيشتي في دنياي. قال كذلك أتتك آياتنا، أرسل الله الرسل، أرسل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام للدعوة إلى هذا الدين العظيم. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، يعني أنت لم تؤمن، تركتها ولم تؤمن، لم تتبع هذه الآيات، لم تتبع الأنبياء. وكذلك اليوم تنسى، أي تترك من رحمة الله. نعم. هذا الذي يقوله كافر ربي لما حشرتني أعمى. نعم، أعمى ليس أعمى البصيرة، ليس أعمى، لا عفوا، ليس أعمى البصر، إنما أعمى البصيرة، بحيث أنني لا أهتدي لما فيه مصلحتي. Jadi pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Kita akan menjelaskan tentang ayat ini.
Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang kafir mengatakan, Rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Tuhanku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Yang dimaksud dengan buta di sini adalah orang-orang kafir atau orang kafir selama di dunia, mereka tidak pernah memalingkan atau mereka tidak pernah membenarkan beriman kepada apa yang disampaikan oleh Rasul-Rasul. Mereka tidak beriman dengan apa yang diturunkan atau yang ada di dalam Al-Quran. Makanya sambungan ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, kadzalika atatka ayatuna. Ayatuna yang dimaksud di situ adalah rasul-rasul. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan, mengutus rasul-rasul kepada mereka. Akan tetapi mereka a'ma, tidak mau berpaling dengan apa yang disampaikan oleh rasul-rasul. Mereka tidak beriman dengan apa yang disampaikan oleh rasul-rasul. Fanasitaha, engkau apa? Berpaling dari engkau tinggalkan apa yang disampaikan oleh rasul-rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalikal yauma tunsa. Karena engkau tidak beriman, meninggalkan apa yang disampaikan oleh rasul-rasul yang telah diutus oleh Allah, wa kadzalikal yauma tunsa. Maka apa? Tutraku min rahmatillah. Engkau ditinggalkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Engkau tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, Syekh. نعم. طيب، إذن هذا دليل من القرآن على وجود عذاب القبر. هذا من الدليل من القرآن الكريم على وجود عذاب القبر. Jadi kata Syekh, dua ayat yang telah kita sebutkan tadi itu merupakan dalil dari Al-Quran tentang adanya azab kubur. Kita ulangi. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir ayat 46. An-naru سورة yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Dan yang kedua yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Itu dua ayat dari Al-Quran yang menjadi dalil adanya azab kubur. نعم. بينت أنه عرف ذلك أنه عذاب القبر بتفسير تفسير أنه ورد في الحديث برواية ابن حبان. إيه أنتم ذكرتم ذلك وقد ترجمت أنا. جيد. طيب، ماشي. وأما من الحديث الشريف، ورد في الحديث الشريف: استعيذوا بالله من عذاب القبر. هذا ورد في البخاري، ذكره الإمام البخاري. أحاديث عذاب القبر تواترت تواترا معنويا. ومعنى التواتر المعنوي أن معنى الحديث تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لفظه. يعني في تواتر لفظي ويوجد تواتر معنوي. التواتر المعنوي هو أنه يوجد ورد عدة أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بألفاظ متعددة وكلها يعطي نفس المعنى. في هذا الموضوع هو موضوع عذاب القبر. ورد في المسانيد والصحاح والسنن، وإن لم يرد باللفظ باللفظ عينه بنفس اللفظ، لكن المعنى متفق، فهذا تواتر معنوي. قال الإمام عبد الملك الجويني: وقد تواترت الأخبار باستعاذة رسول الله صلى الله عليه وسلم بربه من عذاب القبر. هذا ذكره الإمام الجويني
بكتابه الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. نعم. Kita telah menjelaskan dari adanya azab kubur, dalil adanya azab kubur dari Al-Quran. Sekarang kita akan menyebutkan dalil adanya azab kubur dari hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ista'idzu billahi min adzabil qabr." Nabi memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Menjadi dalil adanya azab kubur. Dan perlu kita ketahui bahwasanya hadis-hadis tentang azab kubur itu tawatur. Tawatur diriwayatkan oleh banyak sekali orang dan itu bersambung dengan bersambung sanadnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketawaturan hadis tentang azab kubur itu secara makna, bukan secara lafaz. Jadi dapat kita fahami, terkadang tawatur dalam hadis ada secara maknan, ada secara lafaz. Tentang azab kubur, tawaturnya secara maknan. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah banyak sekali lafaz-lafaz hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbeda-beda, tetapi seluruh maknanya itu menunjukkan adanya azab kubur. Ingat, banyak hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang azab kubur, tetapi dengan lafaz yang berbeda-beda, dengan lafaz yang banyak. Dan makna seluruhnya itu adalah menjelaskan tentang adanya azab kubur. Maka kita katakan apa? Tawatur secara makna walaupun tidak secara lafaz. Dan eh, tawatur secara makna ini itu disebutkan atau warid di dalam musnad-musnad para ulama. Begitu juga disebutkan dalam sahih-sahih ahli hadis. Begitu juga dalam kitab sunan-sunan para ahli hadis. Bahwasanya apa? Azab kubur, hadis tentang azab kubur itu tawatur secara maknan. Wa illam yarid bil lafzi ainuhu, meskipun secara lafaz tidak ada, tetapi apa secara makna menunjukkan kalau itu adalah azab kubur. Apa artinya makna itu muttafaq, telah disepakati para ulama kalau itu tentang azab kubur dan adanya azab kubur. Abdul Malik Al-Juwaini, ya, dikatakan tentang hal ini, Abdul Malik Al-Juwaini mengatakan sungguh telah tawatur warid dalam hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya banyak sekali hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana di dalam hadis itu baginda Rasulullah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Ini yang dikatakan oleh Abdul Malik Al-Juwaini yang disebutkan di dalam kitabnya Al-Irsyad ila Qawati'il Adillati fi Usulil I'tiqad. Menunjukkan apa? Perkataan dari Al-Juwaini ini menjadi dalil adanya azab kubur. Dan hadis-hadis tentang azab kubur itu tawatur. Naam, Syekhi. طيب. Mutawatir. إلى هنا لأحد عنده سؤال أو استيضاح أو استفسار؟ Sampai di sini ada yang kurang jelas, kemudian butuh bertanya atau mau penjelasan yang lebih luas lagi, silakan. Kalau ada yang kurang paham, tolong ditanyakan, oke? Ustaz, soal yang tadi dalil tentang Al-Quran itu eh Yang mana? Yang mana, Erik? yang tentang surat Ghafir sama yang itu tadi tuh Ustaz, yang Surah dua tadi Toha itu dengan kan. surah Ghafir, oke? Nah, itu di mana eh, secara makna ya Ustaz ya tentang penjelasan azab kuburnya. Kurang apa? Kurang nangkap gitu. Secara mana? Apanya tentang azab kuburnya itu loh, penjelasan azab kuburnya. Kaifi, Syekhi? نعم. كيف نأخذ الدليل من الآية على وجود عذاب القبر في الآيتين المذكورتين؟ الآية التي هي في سورة غافر
قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. عرض النار على الكافر هذا من جملة العذاب، يعني هذا ليس نعيم. وهذا العرض لا يحصل في الدنيا، وهذا العرض يكون قبل يوم القيامة ويوم تقوم الساعة. يعني هذا العرض كان قبل قيام الساعة، يعني قبل يوم القيامة. ففي الدنيا لا يعرض عليه، وقبل قيام الساعة يعرض. إذا ما هو الزمن الذي بين الحياة الدنيوية والحياة الأخروية يوم القيامة؟ القبر، أي حياة البرزخية. فهذا دليل على أنه هناك عذاب في القبر. ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. نعم. أما في الآية الثانية التي تكلمنا عنها، التي هي ومن أعرض عن ذكري، التي في سورة طه، من أعرض عن ذكري يعني عن كلام الله، عن القرآن الكريم، أعرض عن قبول الحق، عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن له معيشة ضنكا. معيشة ضنكا يعني سيعيش عيشة فيها عذاب. ونحشره يوم القيامة أعمى، يعني المعيشة الضنكا قبل الحشر يوم القيامة. في الدنيا بعض الكفار يكونون في نعيم، وعندهم من الأموال الشيء الكثير، وعندهم من أسباب الترفه والتنعم في الدنيا الشيء الكثير الكثير. لكن يحشر يوم القيامة أعمى، والمعيشة الضنكا قبل يوم القيامة. يعني أين تكون؟ قبل يوم القيامة وبعد الحياة الدنيوية وقبل يوم القيامة، تكون في الحياة البرزخية، أي في زمن وقت القبور، في الحياة البرزخية، أي التي تكون في القبر. نحشره يوم القيامة أعمى، يعني هو كان في الدنيا يهتدي لأسباب المعيشة، ويعرف كيف يحصل على أسباب التنعم، لكنه له معيشة ضنكا أي بالعذاب. ويحشر يوم القيامة أعمى، يعني لا يهتدي يوم القيامة إلى سبب نجاته، لأنه في الدنيا ما اتبع القرآن الكريم، ما اتبع آيات الله، ما اتبع رسول الله، بل كان على الكفر والضلال والعياذ بالله. ثم في تتمة الآية قال: ربي لما حشرتني أعمى؟ ولا أحد يحشر أعمى لا يرى، لو كان قد ولد بلا باصرة، بلا أعين، أو عينه لا تعمل. لكن يوم القيامة الكل يكون مبصرا. مبصرا يعني بعينين في رأسه، بعينين في رأسه. قال: رب لما حشرتني أعمى؟ يعني لا أهتدي إلى ما فيه مصلحتي، وقد كنت بصيرا، أي في الدنيا كنت بصيرا بمصالحي وأعمل بما فيه مصلحتي. قال: كذلك أتتك آياتنا، يعني الله سبحانه وتعالى أو أرسل الرسل وأرسل القرآن الكريم، فنسيتها، يعني تركتها ولم تتبع آيات الله، لم تتبع الرسول. وكذلك اليوم تنسى، أي كذلك في هذا اليوم بأنك نسيت ولم تتبع الرسول فتترك من رحمة الله. نعم. شيخي وكذلك و... اليوم مع مراد يوم القيامة. نعم.
لأن الكلام عن يوم القيامة، baik. أنه يحشر أعمى، يعني لا يهتدي إلى ما فيه مصلحته لينجو من العذاب. Ma'nahu la yanju minal azab. لا ينجو، Ya. هذا الكافر لا ينجو. Gini, bagaimana kita mengambil dalil adanya azab kubur dari dua ayat yang telah kita sebutkan tadi? Yang pertama, kita jelaskan pada ayat atau pada surah Ghafir ayat 46. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab." Bahwasanya diperlihatkan kepada orang-orang kafir api neraka, tempat mereka di dalam neraka itu merupakan azab, bukan suatu kenikmatan. Ingat, diperlihatkan tempat mereka di dalam api neraka jahanam itu merupakan suatu azab, bukan kenikmatan. Kapan diperlihatkan kepada mereka? Diperlihatkan kepada mereka itu sebelum terjadi hari kiamat. Kenapa? Allah Ta'ala berfirman setelah itu, wa yauma taqumus sa'ah. Berarti diperlihatkan kepada mereka api neraka sebelum terjadinya hari kiamat. Nah, sebelum terjadinya hari kiamat. Sekarang, di dunia, apakah orang-orang kafir diperlihatkan kepada mereka api neraka? Jawabannya tidak. Berarti di alam dunia, mereka tidak diperlihatkan tidak diperlihatkan kepada mereka api neraka. Dan diperlihatkan kepada mereka api neraka itu sebelum terjadi hari kiamat. Oke, sebelum terjadi hari kiamat. Maka di antara alamud dunia dengan alam yaumul qiyamah, di situ ada disebut dengan alamul barzakh. Oke, alam barzakh. Jadi azab atau diperlihatkan kepada mereka api neraka nanti itu berada atau terjadi di alam barzakh, yaitu di alam kubur. Dan ini menunjukkan azab yang diterima oleh orang kafir itu terjadi di alam kubur. Dan ayat ini menjadi dalil adanya azab kubur. Dan jelas ya. Kemudian pada firman Allah Subhanahu wa taala, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. وَمَنْ أَعْرَضَ maknahu adalah أَعْرَضَ عَنْ قَبُولِ الْحَقِّ. Mereka orang-orang yang menentang untuk menerima Al-Quran, menerima apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi. Oke. Ma'isyatan dhanka, mereka akan mendapatkan kehidupan yang sempit, kehidupan yang ma'isyatan fiha azab, kehidupan yang di situ terdapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nahsyuruhu yaumal qiyamah." Berarti ma'isyatan dhanka, kehidupan yang di situ ada azab terjadi sebelum al-hasyr, terjadi sebelum hari kiamat. Apakah orang-orang kafir seluruhnya di dunia mereka mendapatkan kehidupan yang sulit itu, kehidupan yang di situ ada azab? Jawabannya tidak. Sebagian orang-orang kafir sebagaimana yang kita ketahui, di dunia mereka hidup dalam kemewahan. Mereka hidup dalam kemewahan, dalam kenikmatan, kebahagiaan. Nah, ma'isyatan dhanka terjadi di antara yaumul qiyamah dan di antara hari kiamat dan di antara di dunia. Maka ma'isyatan dhanka, azab itu diberikan kepada orang kafir pada alamul barzakh, yaitu azab kubur. Berarti itu terjadi di azab kubur. Inilah menunjukkan adanya azab kubur, landaskan dengan firman Allah, "Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Kemudian kita jelaskan tentang firman Allah, "Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Maknanya adalah dibangkitkan mereka pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Apa yang dimaksud dengan buta? Bukan maksud dengan buta itulah orang yang tidak bisa melihat dengan mata kepala buta seperti ini. Tidak. Maknanya apa? Selama hidup di dunia, mereka bisa melakukan maslahat, kebutuhan mereka bisa terpenuhi. Tetapi mereka apa? Tidak mau beriman dengan rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mereka tidak mau beriman dengan rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada firman Allah, "Kadzalika atatka ayatuna ay rusuluna." Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasulnya kepada mereka, akan tetapi mereka tidak mau mengikutinya, tidak mau beriman dengan itu, tidak mau beriman dengan Al-Qur'an, dengan rasul-rasul yang diutus oleh Allah. Bukan arti mereka buta, tidak. Mereka bisa melakukan maslahat, memenuhi maslahat mereka di dunia, tapi mereka tidak mau beriman dengan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Fanasitaha, ma'nahu taraktaha. Engkau tidak mau beriman dengan apa yang diutus oleh Allah, dengan Rasul yang diutus oleh Allah. Wa kadzalikal yauma tunsa. Dan pada hari kiamat nanti mereka apa? Tutrak min azabillah. Orang kafir itu akan dijauhkan, tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat nanti mereka akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah selamat dari azab Allah pada hari kiamat nanti. Itulah orang-orang kafir. Tapi poin yang penting itu adalah Erik, pada ayat yang kedua ini yang ingin kita sampaikan, ma'isyah dhanka, kehidupan yang di situ ada azab, itu terjadi sebelum alamud dunia dan bukan, sebelum hari kiamat dan setelah alamud dunia, yaitu alamul barzakh, azab kubur di dalam kubur. Nah, Syekh. نعم. Paham, Hendrik? Paham Ustaz, barakallahu fiikum. Rafiq. لأحد بعد عنده سؤال؟ Masih ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan, misalkan kurang jelas atau bagaimana, silakan bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Tentang Waalaikumsalam. azab kubur, apakah diazab selamanya atau setelah hancur jasadnya sudah? Atau gimana? Mohon penjelasannya. Barakallahu. Ini siapa? Ini siapa? Syekhi, نعم. بالنسبة لعذاب القبر المرء يعذب في القبر إلى يوم القيامة أو قبل بلا الجسد؟ هذا يختلف باختلاف الأحوال. الكافر لما يأتيه ملائكة الموت يضربونه ويبدأ عذابه ويبقى في العذاب المستمر إلى ما لا نهاية، فإنه يعذب عند موته وعند نزع الروح من الجسد وقبل أن يبقى في العذاب إلى أن يدخل القبر، ويعذب في قبره، يبقى في العذاب إلى بليغ الجسد، ثم بعد أن يبلى جسده تؤخذ روحه إلى مكان في الأرض السفلى اسمها سجين، فيبقى معذبا، روحه تبقى معذبة إلى يوم القيامة، فيبعث يوم القيامة معذبا، ثم يعذب في مواقف يوم القيامة. الموقف تلو الموقف يكون معذبا في مواقف يوم القيامة، ثم يدخل النار ويكون أشد عذاب، ويبقى في جهنم مخلدا في العذاب إلى ما لا نهاية له. هذا حال الكافر. أما المسلم إن كان تقيا ينعم في قبره، إن كان شهيدا ينعم في قبره. شهيد كل أنواع الشهداء لا يعذبون في قبوره. إن كان وليا ينعم في قبره. أما إذا كان مسلما عاصيا من أهل الكبائر هؤلاء على قسمين: قسم منهم يعذبون في قبورهم وقسم لا يعذبون في قبورهم.
من عذب من عصاة المسلمين في قبره أقصى فترة عذاب في القبر بالنسبة للمسلم العاصي هي 7 أيام من حين دفنه، ثم يتوقف عنه العذاب ويؤجل بقية عذابه إلى يوم القيامة. هلا هل يعذب أم لا يعذب في مواقف يوم القيامة؟ أيضا هناك اختلاف بحسب الأحوال. وقد يعذب المسلم العاصي في قبره ليوم أو لساعات أو ليومين أو 3، لكن أقصاه 7 أيام. نعم. شيخي، قبل يوم القيامة إلى أين تؤخذ روح المسلم العاصي؟ بعد بلي الجسد مرادك، أو بعد لأنه انتهاء قبل بلي 7 أيام؟ الجسد لا، هو تبقى روحه بجسده في القبر، لكن إلى أن يبلى جسده. بعد بلي جسده روحه، بعض عصاة المسلمين تكون أرواحهم في السماء الأولى، وبعض الأرواح تكون معلقة ما بين السماء والأرض بعد بلي جسد المسلم الذي مات وهو من أهل الكبائر. ونتكلم عن غير الشهداء، يعني لبيك. قد يكون عاصيا ورزق شهادة من الشهادات، هذا يدخل الجنة بلا عذاب. لو كانت لو كانت شهادة دون شهادة المعركة، أي نوع من أنواع الشهادات. نعم. Jadi untuk pertanyaan masalah azab kubur atau keadaan orang-orang yang ada di dalam kubur, kata Syekh, kita akan tergantung bagaimana keadaan mereka. Ada beberapa keadaan. Pertama, kita akan jelaskan tentang keadaan orang yang mati dalam keadaan kafir. Orang yang mati dalam keadaan kafir, mereka itu dari awal akan merasakan azab, akan merasakan siksa. Malaikatul maut, malaikat yang mencabut ruh mereka akan memukul dan memberikan azab kepada mereka, siksa yang tiada henti. Dari satu keadaan, satu tempat disiksa, ke sini tersiksa, di sini siksa, di sini siksa. Jadi ketika dicabut ruh itu sudah menjadi siksaan bagi mereka. Kemudian di dalam kubur mereka juga akan disiksa sampai hancur jasad mereka. Disiksa sampai hancur jasad mereka. Kemudian setelah hancur jasad orang kafir di dalam kubur, ruh mereka itu akan dibawa di bumi yang paling bawah pada suatu tempat disebut dengan sijin. Jadi setelah hancur disiksa dalam kubur hingga hancur jasad orang kafir di dalam kubur, ruh mereka dibawa ke tempat yang bernama sijin, yaitu berada di bawah bumi yang atau di bumi yang paling bawah. Dan di sijin mereka juga akan disiksa di situ. Mereka juga akan disiksa. Sampai datang pada hari kiamat mereka juga akan disiksa. Jadi kita sebutkan tadi pada awal, mereka itu pada setiap tempat akan disiksa. Dari awal kematian disiksa, dalam kubur disiksa, sampai di sijin juga disiksa. Nanti sampai mawaqif yaumul qiyamah, tempat-tempat hari kiamat nanti mereka juga akan disiksa. Sampai pada akhirnya mereka masuk di dalam api neraka jahanam, juga di situ akan disiksa dengan azab yang sangat-sangat pedih. Itu keadaan orang kafir. Adapun orang mukmin, maka dilihat apakah ia mukmin mati dalam keadaan bertakwa atau tidak. Kalau ia mati dalam keadaan bertakwa, yun'am, dia akan diberikan kenikmatan di dalam kubur. Begitu juga orang-orang yang mati dalam keadaan syahid, yun'am, akan diberikan kenikmatan di dalam kubur. Ya, mereka orang yang mati dalam keadaan muslimun taqi, seorang mukmin yang bertakwa, begitu juga yang syahid, itu diberikan kenikmatan dan tidak akan merasakan azab di dalam kubur. Adapun seorang mukmin yang asin, yang pelaku maksiat, meninggal dalam keadaan muslim tetapi melakukan maksiat. Di dalam kubur nanti bagaimana keadaan mereka? Di sini juga ada rincian. Sebagian orang mukmin yang mati dalam keadaan melakukan maksiat, ada yang
apa namanya, diampuni oleh Allah sehingga mereka tidak diazab di dalam kubur. Ada sebagian orang mukmin itu diazab di dalam kubur. Jadi paling lamanya orang-orang mukmin diazab di dalam kubur itu selama 7 hari. Selama 7 hari. Jadi setelah 7 hari itu siksanya tidak lagi dilakukan. Siksa dalam kubur tidak lagi dilakukan bagi orang mukmin. Jelas sampai di sini? Sampai nanti setelah hancur jasad mereka di dalam kubur, sebagian orang mukmin itu akan ditempatkan di as-samaul ula, langit yang pertama, dan sebagian mereka ditempatkan di mabainas sama wal ard, di antara langit dan bumi. Jelas ya? Saya ulangi, orang mukmin yang pelaku maksiat, bagaimana keadaannya di dalam kubur? Sebagian mereka, sebagian orang-orang mukmin pelaku maksiat itu diampuni, tidak diazab. Dan sebagian itu diazab. Bagi yang diazab berapa lama? Lamanya 7 hari. Diazab lamanya 7 hari. Setelah itu yu'ajjal, ditakhirkan, nanti ditakhirkan azab mereka di hari kiamat. Dan pada hari kiamat juga kata Syekh itu dilihat sebagian mereka ada diampuni oleh Allah dan sebagian juga tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka sampai 7 hari tidak diazab lagi. Oke, tidak diazab. Sampai nanti hancur jasad mereka. Setelah hancur jasad mereka, sebagian ruh itu dibawa di as-samaul ula, langit pertama, dan sebagian di antara langit dan bumi. Jelas sampai di sini? Ustaz, maaf Ustaz, mau tanya. Maaf Ustaz, Ya. izin bertanya lagi Ustaz. Ya. Tapi yang tadi jelas ya? Iya jelas insya Allah. Jelas. Saya yang tanya tadi. Barakallahu Maaf fikum. Ustaz. Ustaz, yang syahid itu ada yang syahid semua syahid kayak seperti ada yang berperang di jalan Allah seperti melawan orang kafir, kan ada syahid yang misalkan mau meninggal dalam keadaan syahid seperti habis melahirkan, itu termasuk ya Ustaz? Di kategori yang tidak diadab itu Ustaz? Maaf, diampuni maksud saya. Kata Syekh tadi ya, saya sampaikan juga, lupa saya. Kata Syekh, yang dimaksud syahid di sini adalah semua macam syahid itu tidak diampuni, tidak diazab di dalam kubur. Orang yang mati dalam keadaan syahid, kata Syekh, meskipun selama di dunia itu pelaku maksiat, itu akan berlaku maksiat. Ketika ia meninggal akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa diazab. Syekhi aswal. نعم. المراد بالشهادة هنا غير شهادة المعركة أيضا يدخل، يدخل بأي شيء. يعني انتشر بيننا أن المرأة ماتت بعد الولادة فهي شهيدة. بسبب آلام الولادة ماتت، بسبب الولادة هي شهيدة. نعم. شهيد لا ماتت يعذب. بجمع، لا يعذب لا في القبر ولا في الآخرة. نعم baik. Ya, تدخل semua الجنة بلا عذاب. كل eh, أنواع الشهداء، من تردى، من مات حريقا، من مات وهو يدافع عن ماله، عن عرضه، عن دينه، كله هذا شهيد. semua macam syahid kata Syekh itu tidak diazab. Mereka akan masuk ke dalam surga langsung tanpa diazab. Semua macam ke syahid. Kata Syekh, perempuan yang meninggal disebabkan merasa kesakitan pada saat melahirkan lalu ia meninggal, maka perempuan itu mati dalam keadaan syahid, ia akan masuk ke surga dan tanpa diazab. Oke. Begitu juga termasuk orang-orang yang mati terbakar misalkan, itu juga syahid dan dia akan masuk ke dalam surga tanpa diazab. Kemudian orang-orang yang mati dalam keadaan membela keluarganya, membela hartanya seperti itu, kemudian ia meninggal disebabkan itu, maka ia mati dalam keadaan syahid dan akan masuk ke dalam surga tanpa diazab.
Ada yang bertanya di kolom komentar, Ustadz? Kolom komentar? Mana kolom komentarnya? Itu di obrolan. Maka dia. Maaf Ustaz, berarti ada kubur kekal sampai datang hari kiamat. Syekhi, نعم نعم السؤال هل عذاب القبر يبقى ويستمر إلى يوم القيامة؟ هو لسنا pertanyaannya. ذكرنا هذا، أجبنا عن Pertanyaannya. هذا السؤال. الكافر قلنا يبقى عذابه في قبره إلى بلي جسده، ولا يتوقف عنه العذاب، لأن روحه تعذب إلى يوم القيامة في سجين، ثم يتنقل في مواقف يوم القيامة في العذاب إلى أن يدخل النار. والسؤال آخر مولانا الله يبارك بكم، أقصى عذاب المسلم العاصي 7 أيام. هذا 7 أيام، هذه 7 أيام بحسابنا في الدنيا أو هناك حساب خاص؟ الذي سمعناه أنه في الدنيا. Oke, baik. Jadi sebenarnya dari pertanyaan ini dari Bunda apa nih Ira A. Maaf Ustaz, berarti ada kubur kekal sampai datang hari kiamat. Sebenarnya telah kita jelaskan tadi, sudah kita rinci. Kalau orang kafir nanti sampai hancur jasadnya. Oke. Di dalam kubur nanti siksa sampai hancur jasadnya. Kemudian ruhnya dibawa di sijin dan di situ juga merasakan azab juga. Itu jawabannya. Kalau orang mukmin bagaimana? Orang mukmin nanti kalau dia pelaku maksiat, sebagian diazab dan sebagian itu disiksa tapi selama 7 hari seperti itu. Kalau dia yang taqi maka tidak diazab, dia mendapatkan kenikmatan. Begitu juga syahid mendapatkan kenikmatan. Itu jawabannya. Jadi kalau pertanyaan kekal sampai datang hari kiamat, eh, tidak. Karena orang kafir sampai hancur jasadnya, kemudian apa? Dipindah ruhnya ke sijin. Orang mukmin nanti sampai 7 hari, setelah itu tidak diazab lagi. Sehingga setelah hancur jasad mereka, baru sebagian dibawa ke langit pertama dan sebagian dibawa di antara bumi dan langit. Pertanyaan kedua, izin tanya Ustaz, 7 hari yang dimaksud apakah 7 hari dunia atau hitungan akhirat? Kata Syekh yang pernah kami dengar itu adalah dengan hitungan dunia. Dengan hitungan dunia. Tapi jangan salah kakak ya, karena 1 detik saja kita kena api, udah sakit ya, dan tidak tahan, apalagi 7 hari. Hmm. Allahumma ajirna min adzabil qabr. Syekhi, نعم soal mini Syekhi. ما شاء الله. نعم هذا للكل أيضا. هناك ذكر أو دعاء أو ورد نعمل به لننجو من عذاب القبر؟ أكيد يوجد. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: من يقرأ 30 آية من القرآن سورة الملك بعد الغروب في الليل كل ليلة، هذا يأمن من عذاب القبر. في آخر مولانا ماذا؟ يوجد غير سورة الملك؟ هذا الشخص يتلقى سورة الملك من قارئ فيقرأها بقراءة صحيحة كل يوم على الدوام فينجو من عذاب القبر. والمرأة في أيام ليس لها أن تقرأ، وهي في أيام الحيض والنفاس، فهي في حالة العذر. هذه إن توقفت ولم تقرأ في حالة العذر لا وقرأت في الأيام الأخرى لا ينقطع الصوم. بارك الله فيكم شيخي. وهناك آمين. سؤال آخر مولانا،
هل روح الميت بعد قبل هذا السؤال الآخر بين هذه الفائدة لهم. Labaikum Syekh. Ada satu faedah kata Syekh yang sangat-sangat penting ya. Ini disebutkan dalam hadis kata Syekh. Adakah amalan yang mesti kita lakukan supaya kita terbebas, selamat dari azab kubur? Ada yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan barang siapa membaca 30 ayat dalam surah atau pada surah Al-Mulk setelah tergelincir matahari, maka ia akan selamat dari azab kubur. Artinya apa? Dia tidak akan terkena yang namanya azab kubur. Ini sangat penting. Amalan yang sangat-sangat bagus karena sangat singkat. Ayat itu sangat pendek. Jadi setelah terbenam matahari, kita membaca surah Al-Mulk untuk supaya nanti kita terbebas dari azab kubur. Lalu kata Syekh, kalau seandainya seorang perempuan, ini kan kita baca harus setiap hari, setiap hari. Dan poin yang penting di sini adalah bacaan dari surah Al-Mulk itu mesti didasari dengan talaqi, bacaan yang benar. Supaya mendapatkan fadilah yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, talaqi dengan bacaan yang benar. Jangan sembarang baca tak. Tapi bacaan yang benar, talaqi dengan seorang guru. Kemudian, kalau seandainya perempuan, bagaimana? Bukankah kita sebutkan tadi orang yang senantiasa melazimkan membaca surah Al-Mulk setiap malam? Terkadang perempuan tidak bisa setiap malam dia membaca karena ada halangan. Kata Syekh, seorang perempuan ketika pada masa sucinya mampu untuk membaca, ia sering membaca setiap malamnya. Lalu pada saat datang penghalang misalkan, dan dia tidak lagi bisa membaca Al-Quran, maka dia berhenti di situ. Tidak boleh baginya untuk membaca, bukankah begitu? Setelah ia suci dari haid misalkan, ia lagi sambung kembali membaca surah Al-Mulk setelah terbenam matahari. Maka ini tidak terputus. Fadilah tentang selamat dari azab kubur itu tidak terputus dikarenakan halangan itu. Jadi tetap bersambung meskipun terputus disebabkan halangan itu tadi. Artinya dia tetap mendapatkan fadilah itu. Jelas ya? Ini fadilah yang sangat penting. Catat ini. Barakallahu fikum Maulana. وسؤال آخر مولانا هل روح الميت بعد الموت يعني بعد الموت يستطيع أن يرى الدنيا؟ ماذا؟ روح الميت هل ماذا يستطيع أن يرى قلت؟ الدنيا بعد موته؟ ماذا يعني أن يرى الدنيا؟ يعني بعد نزع الروح، بعد قبض الروح، هل يستطيع أن يرى الدنيا؟ مراده ماذا يفعل أهله وأولاده وزوجته في بيته على سبيل المثال؟ الذي هو متنعم لا ينظر إلى الدنيا ولا يرغب على أن يعود إلى الدنيا ويكون في قبره منعما. أما الذي هو معذب يتمنى ولكن لا يحصل له ما يتمناه، إنما يبقى في العذاب على حسب حاله بالتفصيل الذي ذكرناه سابقا، لا يعود إلى الدنيا. Kata Syekh, أما ما يحصل لبعض الأولياء من التصرفات بمشيئة الله فهذا موضوع ليس هو عام، إنما هذا خاص بمن شاء الله لهم أن يكونوا من أهل التصرف بعد موتهم. ما معنى من آل التصرف هنا مولانا؟ يعني الله تعالى شاء لهم أن يحصل لهم بعض الأمور في هذه الدنيا، لكن هذا ليس على سبيل العادة. هذا لا يتكلم به على النت هكذا. نذكر هنا، لا أشرح لكم. Oke, Mas. Jadi kata Syekh,
Sebenarnya pertanyaan apakah ruh yang telah meninggal bisa melihat dunia, kata Syekh apa? Orang yang mati dalam keadaan mukmin bertakwa, jangankan melihat dunia, untuk kembali di dunia melihat dunia saja mereka itu tidak mau, karena mereka telah mendapatkan kenikmatan yang sangat-sangat agung. Jadi untuk kembali ke dunia itu juga mereka apa? Tidak mau lagi. Melihat tidak mau, kembali juga tidak mau. Adapun orang-orang kafir, mereka ingin sekali kembali lagi ke dunia, akan tetapi itu tidak akan pernah terjadi. Itu dia. Kata Syekh seperti itu. Oh, Ustadz, izin bertanya. Tadi yang apa? Baca surat Al-Mulk habis maghrib tadi tuh satu kali atau berapa kali? Syekh, subhanallah. نعم. قراءة السورة الملك بعد الغروب كم مرة الذي أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كل ليلة مرة. Setiap malam satu kali, kakak. Oke, baik. Terima kasih, Ustadz. Baca 30 menit ya Ustaz ya. Ustaz. Ya, silakan Erik, mau kan bertanya juga. Ustaz dibaca 30 ayat atau 3 ayat tadi Ustaz? 30 surah Al-Mulk. Berarti sampai habis ya Ustaz ya? Iyalah, Rik. Baik Ustaz. Barakallahu fiikum. Afik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, benarkah bahwa ketika seorang menghadapi sakaratul maut itu, yang pertama adalah ada gangguan syaitan dan kemudian dia ada kalanya datang dengan menyerupai keluarganya. Kemudian yang kedua, tergantung keadaan si yang mendekati sakaratul maut itu, apakah dia orang baik maka akan diperlihatkan surga, dan kalau dia orang yang buruk sifatnya di dunia maka akan diperlihatkan neraka. Apakah itu benar Ustadz? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dengan buruk itu, Bunda? Kafir atau Maksudnya maksiat? ya kafir, maksudnya orang yang jahat kehidupannya di dunia gitu. Kafir. Entah kafir, entah orang Islam tapi kehidupannya di dunia menjadi pendosa, manusia fasik misalnya. شيخي نعم. السؤال عن سكرة الموت، هل يصح ما يقوله بعض الناس عند سكرة الموت يأتي الشخص أو يأتيه الميت، ليس ميت، الشخص يأتيه الشيطان يتمثل بصورة أهله. الشيطان يأتيه بصورة أهله يعني. هل هذا يصح؟ هو الذي ورد أن الشيطان يأتي إلى هذا الميت ويكون الميت في حال عطش شديدة، فيكون معه شيء من الماء، منظره يعني يشتهي الشخص أن يأخذ ويشرب منه، فيقول له اكفر أعطيك، فيبقى عليه إلى أن يخرجه من دين الإسلام. فمن زل ووافقه ساءت خاتمته إلى جهنم وبئس المصير. نعوذ أما ما بالله. ثبت على الإيمان يكون فيه رفع لدرجاته أو تكفير عن سيئاته على حسب حاله. هلا بأي صورة يأتيه، بصورة أحد أقربائه أو بغير ذلك، الله أعلم، لا أدري، وقد يختلف ما بين شخص وشخص. ويقول بعض الناس عند سكرة الموت الذي كان يعمل سيئا في الدنيا الله يعرض عليه النار سواء كان كافرا أو عاصيا، هل هذا يصح؟
ما فهمت السؤال. ما عند هو؟ عند سكرة الموت الكافر أو العاصي يعرض عليه النار عند سكرة الموت. ماذا يعني يعرض عليه النار؟ يرى الناس، يرى مقعده في النار. هذا بعد الموت. أما عند سكرة الموت يعني عند سكرة الموت بعد ما مات. هذا ماشي. مرادك؟ قبل نعم، الموت أو بعد الموت؟ قبل الموت. قبل الموت. نعم. من يرى مقعده في النار قبل الموت؟ لا يحصل ذلك، Baik. إنما Jadi, بعد الموت. بعد jadi الموت بعد أن يدفن في التراب ويتولى عنه أصحابه، يأتيه الملكان أسودان أزرقان يسألانه عن ربه، عن دينه، عن نبيه، ثم يقولان له إن كنا لا نعلم أنك ستقول ذلك. فللمسلم يأخذان روحه وإلى مكان يقولان له انظر إلى مقعدك من النار، يعني لو كنت كافرا، ثم يقولان له يأخذانه إلى مكان فيرى مقعده من الجنة، فيفرح أن الله نجاه من النار وأن الله سيدخله الجنة. هذا للمسلم يحصل ذلك. أما الكافر هو في العذاب. Jadi, Bunda Husrina yang dikatakan bahwasanya syaitan ketika sakratul maut menyerupai keluarganya ataupun itu, jawaban Syekh pertama, kata Syekh, ketika sakratul maut disebutkan dalam hadis bahwasanya syaitan mendatangi orang yang hendak mati itu atau dalam keadaan sakratul maut membawa segelas air seperti itu, secangkir air. Karena orang yang dalam keadaan sakratul maut itu sangat merasa kehausan. Jadi syaitan akan memberikan iya seperti itu. Kalau seandainya orang yang zalla, ia tergoyah dan lalu ia mengikuti apa kata syaitan. Karena tujuan syaitan adalah apa? Ingin menjerumuskan orang itu pada kekufuran. Jikalau seandainya syaitan berhasil menjerumuskan seorang itu dalam kekufuran, maka orang itu akan masuk ke dalam api neraka jahanam selama-lamanya. Adapun orang yang mati adalah apa? Orang yang beriman, tetap pada keimanan ketika ditawari oleh syaitan air seperti itu, atau ketika syaitan ingin membawanya kepada kekufuran dan ia tetap dalam atau pada kekufuran ia lawan seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya atau Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Jelas ya? Jadi ketika ditawari syaitan seperti itu, orang yang muslim, as-sabat alal iman, yang tetap pada keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya atau mengampuni dosanya. Jelas ya? Adapun apakah ia atau syaitan itu datang dalam bentuk keluarganya atau yang lainnya, kata Syekh, Allah a'lam. Kita tidak tahu. Kemudian pada saat sakratul maut tadi, apakah benar yang dikatakan sebagian orang ketika sakratul maut itu diperlihatkan kepada orang yang kafir ataupun pelaku maksiat itu api neraka? Kata Syekh, tidak. Tidak. Kenapa? Karena itu sakratul maut terjadi sebelum meninggal. Oke, sedangkan diperlihatkan api neraka itu nanti setelah mereka meninggal. Jadi dalam hadis disebutkan ketika seorang kafir itu meninggal, lalu mereka dimasukkan di dalam kubur, akan didatangi oleh malaikat. Lalu para malaikat menampakkan kepada dia tempat orang kafir itu di dalam api neraka jahanam. Dan itu satu siksa. Adapun orang mukmin nanti mereka akan diperlihatkan tempat mereka di dalam surga. Di situ mereka sangat bahagia, sangat bahagia. Jelas ya, seperti itu. Setelah Syekh, meninggal Ustadz, setelah setelah meninggal meninggal atau baru oh ya. diperlihatkan kepada orang kafir api neraka.
Ya karena begini Ustadz, saya pernah mendengar penceramah bahwa kan ada yang meninggal itu macam-macam keadaannya kelihatannya. Ada yang tersenyum, ya wallahu alam ya, ditafsirkan lah orang bahwa dia itu pada saat dicabut nyawanya diperlihatkan kelak tempatnya seperti itu, sehingga dia itu tidak merasakan sakit dan jadi dia ini bahagia di saat dia ini orang artinya dirahmati pada saat nyawanya dicabut. Itu pernah saya dengar Ustaz, makanya saya mempertanyakan kebenaran pernyataan-pernyataan seperti ini. Terima kasih Ustaz. Demikian juga sebaliknya ketika pelaku dosa gitu. Subhanallahil azim. Tapi kalau jawaban dari Syekh tadi seperti itu benar. Ya, makasih banyak Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakumullah وفيك khair. بارك الله. شيخي ممكن سؤال آخر. نعم. الذي ارتكب المعاصي ثم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام هل ينجو من عذاب القبر؟ يحتمل. ما سمعت مولانا. يحتمل. يحتمل. ماشي. Jadi kata Syekh, orang yang nanti pelaku maksiat lalu ia melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya misalkan, apakah nanti dia selamat dari azab kubur atau tidak, kata Syekh Tamim. Ada kemungkinan seperti itu. Barakallahu fikum wa fikum barakallah. Tidak ada lagi? Assalamualaikum. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau tanya lagi Ustaz, ada sering ditanyakan bahwa kalau ada orang meninggal kemudian dia jasadnya, kan ada sebagian orang jasadnya enggak dikuburkan tapi dikremasi misalkan, atau orang yang tenggelam, apakah dia juga mendapatkan siksa kubur? Itu saja Ustaz. Barakallahu fiik. Syekhi, نعم. الذي مات ولم يدفن يعني لا نجد جسده في الدنيا هل يحصل معه عذاب القبر وهو غير ماذا مدفون؟ يعني لم نجد جسده في الدنيا؟ ما فهمت. لا يدفن مثلا، غرق في البحر ولا نجد جسده ولا نستطيع أن ندفنه، هل يعذب؟ هل يحصل؟ الله قادر على إيصال العذاب لأجزاء جسده ولو أكلته الوحوش أو السمك. سبحان هل الله. يعذب؟ لا يعذب على حسب حاله وبمشيئة الله عز وجل، لا شك. Jadi kalau orang yang meninggal dalam keadaan seperti itu, artinya tidak didapatkan ruhnya, apa jasadnya, entah karena tenggelam misalkan, sehingga kita tidak dapat jasadnya dan tidak bisa kita kuburkan. Ketahuilah, kata Syekh, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki atau punya kuasa untuk mengembalikan jasadnya dan masukkan dalam kubur, meskipun sebelum itu jasadnya telah hancur dimakan oleh ulat-ulat misalkan atau binatang yang lainnya. Allah Maha Kuasa untuk mengembalikan itu. Tapi apakah ia pasti mendapatkan azab? Ya tergantung bagaimana keadaan dia pada masa hidupnya. Kalau dia mati dalam keadaan mukmin taqi, ya dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jelas Halo. Ustaz. Barakallahu fiikum. Jelas. أس- Wadah. أستاذ، أستاذ،
Labbaik. نحن في بلادنا دخل العصر عندما أردنا أن ندخل في الدرس، وقد مر إلى الآن ساعة ونصف ووقت العصر قارب على الانتهاء في بلادنا، فأنا سأعتذر منكم أريد أن أصلي العصر، فبارك الله فيكم، أستأذن منكم يعني حتى الدعاء أنا لن أدعو الآن، فاعتذر لي منهم وقل لهم بسبب أن أريد أن أصلي العصر قبل دخول المغرب، Labbaik. قل لهم ذلك. Nah, jadi kita mulai kajian tadi, Syekh kan berada di luar Indonesia, ya, daerah Syekh. Kita mulai kajian tadi itu telah masuk waktu asar. Jadi telah berlalu kajian kita itu 1,5 jam lebih mungkin ya, 1,5 jam. Dan telah mendekati waktu maghrib, hampir habis waktu asar. Kata Syekh seperti itu. Jadi biarkan dulu Syekh untuk sholat. Dan dia atau beliau meminta maaf kepada kita karena tidak bisa melanjutkan lagi karena ia harus sholat. Takut nanti waktu habis. Maafkan ya, kata Syekh seperti itu. Sehingga untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بارك الله فيكم Waalaikumsalam. جميعا. Waalaikumsalam اللهم أحسن الختام warahmatullahi واجمعنا في الجنة. Waalaikumsalam لا warahmatullahi إله wabarakatuh. إلا La الله. ilaha اللهم illallah. صل على Allahumma sholli سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.